हेलो पिला माने समस्त को पुणी थे स्वागत। आमे आमर जो आलोचनार श्रृंखल आलोचना करुले साहित्य तत्व प्राच्य और पाश्चात्य तार प्राच्य धारा आमर एपर्यंत आलोचना सरीना। तो से आम रस एवं ध्वनि को आलोचना कर सारीचे। आज आमर आलोचनार विषय हूँ रीति। रीति को पिला माने आज आम आलोचना करिबा। ए रीतिर संज्ञा कौन, यार अर्थ कौन, यह केमिति सृष्टि है, प्राच्य मत कौन, पाश्चात्य मत कौन, आउ यह केते भागरे विभक्त, आउ ताको आमे केमिति चिन्हिबा, एई सबु तथ्य उपरे आज आमे आलोकपात करिबा एई वीडियो रे। ठीक अछि पिला माने, तो देरी न करी सीधा वीडियो स्टार्ट करिबा। मन देई सुनिबो पिला माने, नचेत बुझी परिबनी। रीति होची गोटे गूढ़ पाठ्य। ठीक अच्छे। तो रीतिर एठी संज्ञा एवं स्वरूप देइछि प्राच्य मतरे रीति। तो प्राच्य अलंकार शास्त्र गुड़िकर रीति शब्द एवं यार व्यवहार को नहीं अलंकारिक गण विभिन्न दृष्टिकोण को नहीं यार आलोचना करचंती। से भितर केतेटा होची आचार्य बामन कौन कहले, आचार्य बामन कहले रीतिर आत्मा काव्यस्य। आचार्य बामनकर मतरे काव्यालंकार सूत्र रे आचार्य बामन कहले जे रीतिर आत्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही आत्मा काव्यस्य इज इक्वल टू रीतिर आत्मा काव्यस्य। तो रीति होची काव्यर आत्मा। आउ कौन कहले ना विशिष्ट पदरचना रीति ही विशेष गुणात्मा, अर्थात विशिष्ट पदरचना होची रीति। एक कथा किए कहले, आचार्य बामन कहले। या मन रखिबो। ठीक अच्छे। ये शॉर्ट क्वेश्चन पके देबो। आउ आचार्य भोजराज कौन कहले ना रिंग गता बीति धातु समाव्युत प्रत्यारीतिर उच्यते, अर्थात रीति शब्द गत्यर्थ बोधक रिंग धातु उत्तर रु क्रीन प्रत्यय होई जात होइछे। तबे रीति शब्द केमिति आमे जो पूर्वरु आमे जानिबा उचित जे रीति शब्दर व्युत्पत्ति केमिति। रीति शब्द पिला माने रिंग धातुरे 3 प्रत्यय युक्त होई रीति शब्दर व्युत्पत्ति घटिছে। किंतु एटी आचार्य भोजराज कहउचंती जे रिंग धातु उत्तर रु क्रीन प्रत्यय युक्त होई रीति शब्दर व्युत्पत्ति घटिছে। ठीक अछि। यार रियते बा रियते ज्ञयते, रियते अर्थ ज्ञयते गुण विशेषणय इति रीति ही, अर्थात जहा द्वारा गुण जना पड़े ता होची रीति। गोटे जहा भी हो आमे काव्य हो किंबा कविता हो, जहा ठारू बा जहा द्वारा गोटे गुण जना पड़े सेटा होची रीति। छाड़ आचार्य कुंतक कौन कहले ना रीति होची विशिष्ट पदरचना। आचार्य कुंतक कौन कहले पिला माने रीति होची विशिष्ट पदरचना। ये गोटे गोटे वाक्य को मन रख। से भली पंडित विश्वनाथ कविराज कहले पद संघटना रीतिरंग संस्था विशेषवत उपकर्तृ रसादीनाम, अर्थात वर्ण संघटनार उपक रीति गुण उपरे अवलंबित होई रहउतिबारु एवं गुण रसाश्रय होइतिबारु रीति मध्य रसाश्रित। ए कथा कहले विश्वनाथ। आ पाश्चात्य मतरे रीति कौन ना इंग्राजी भाषा रे रीति पई स्टाइल शब्दर व्यवहार करा जाय। इंग्राजी भाषा रे या शॉर्ट क्वेश्चन पचारिबो, इंग्राजी भाषा रे रीति पई स्टाइल शब्दर व्यवहार करा जाय। ए शब्दटर मूल लैटिन शब्द होची स्टिलोस एवं स्टूलोस, जहार अर्थ लौह लेखनी बा लेखिबार विशिष्ट प्रणाली स्टाइलटा। ठीक अछि। परे यह कहिबार विशिष्ट भंगी अर्थर व्यवहृत होला ए जो स्टाइल शब्दर अर्थटा। जी राइलैंड्स कहले स्टाइल इज नॉट द कोट बट दी स्किन। या गोटे गोटे मन रखी दियो, बेसी नुह। पाश्चात्यर जो गुड़ा छोट देखा जाउची जेमिति टीएस इलियट मतरे स्टाइल इज द सिंबल ऑफ पर्सनालिटी। या मन रखियो पिला माने ये छोट छोट। से भली जॉन रेनबर्ग मतरे स्टाइल इज द इनकार्नेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। या मन रखी पारिबो। ठीक अछि। ग्रीस आलंकारिक डिमेट्रियस को मतरे, ग्रीस आलंकारिक डिमेट्रियस को मतरे स्टाइल होची मार्गो। ए मार्गो को से 4 भाग रे विभक्त करचंती। गोटे होची प्लेन स्टाइल बा प्रसन्न मार्ग, आ गोटे होची उदार मार्ग, आ गोटे होची मसृण मार्ग एवं आ गोटे होची ओजस्विमान मार्ग। किए कथा कहले ना डिमेट्रियस कहले।
ଉପରୋକ୍ତ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଏହି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ରୀତି ଓ ଷ୍ଟାଇଲ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ଏମାନେ ଏକ ତଥା ଅଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ରୀତି ହେଉଛି କବିର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ ତଥା ଅତି ଆପଣାର କାବ୍ୟ କବିତାର ଆଙ୍ଗିକ ରୂପ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଆଙ୍ଗିକ ରୂପ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ରୂପ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ କବିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁକିଛି ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାନ୍ କହିବା ଯଥାର୍ଥ। ତାର ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ। ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତରେ ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝଉନି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ୟାକୁ ତମମାନେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବୁଝେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ମନେ ରଖ। ରୀତିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଘଟନା। ଠିକ୍ ଅଛି। এই ସଂଘଟନା ଶବ୍ଦ ଓ ବାକ୍ୟ କାବ୍ୟର ବସ୍ତୁପକ୍ଷର ସାଧନ ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ। ରୀତିର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂଘଟନା। ରୀତି ସର୍ବଦା କବି ସ୍ୱଭାବଗତ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପ। ରୀତିଟା କ'ଣ? ସର୍ବଦା କବିର ସ୍ୱଭାବଗତ। ରୀତି ସର୍ବଦା ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଲୋକଭର କାବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ କବି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କବିତା ସହୃଦୟ ହୃଦୟରେ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆନନ୍ଦ ହିଁ କବିର ରୀତି ବା ଶୈଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କାରଣ କବିତା କାମିନୀର ଏହି ଭବ୍ୟ ଭବନ ରୀତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ରୀତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାବ୍ୟର ଶବ୍ଦ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ମତରେ ହସ୍ତପଦାଦି ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଯଥାଯଥ ସନ୍ନିବେଶ ପରି ପଦମାନଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ରୀତି। ଯେମିତି ମଣିଷର, ବିଶ୍ୱନାଥ କ'ଣ କହିଲେ? ମଣିଷର ଯେମିତି ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅବୟବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ, ହାତ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହିଛି, ନାକ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହିଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାବ୍ୟରେ ପଦମାନଙ୍କର ଉଚିତ ପ୍ରୟୋଗକୁ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ରୀତିର ପ୍ରକାରଭେଦ। ରୀତିର ସଂଜ୍ଞା ଗଲା, ରୀତିର ସ୍ୱରୂପ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ରୀତିର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ରୀତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଯଥା ବୈଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର କବିମାନଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ବା ରୀତିକୁ ବୈଦର୍ଭୀ। ୟାକୁ ମନେ ରଖ। ବୈଦର୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର କବିମାନଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ। ଗୌଡ଼ ଦେଶର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ୀ। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ଶୈଳୀ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳୀ। ରୀତି ନାମରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ବିବାହୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତିନିଟା ରୀତି ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟା ରୀତିର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ୟାକୁ ମନେ ରଖ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମମ୍ମଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଳଙ୍କାରିକ ରୁଦ୍ରଟ ପ୍ରଚଳିତ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ରୀତି ସହିତ ଲାଟି ନାମକ ନୂତନ ରୀତିର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦର୍ଭୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ଆଉ ଗୌଡ଼ୀ ଏଇ ତିନିଟାର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। କିନ୍ତୁ ପରେ ରୁଦ୍ରଟ ଏଇ ତିନିଟା ସହିତ ଲାଟି ନାମକ ଗୋଟେ ରୀତିର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ରୀତିର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଆଳଙ୍କାରିକ ରୁଦ୍ରଟ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତକ କ'ଣ କଲେ ନା ଏତାଦୃଶ ବିଭାଜନକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ରୀତିର ତିନୋଟା ମାର୍ଗ ସିଏ କହିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ମାର୍ଗ? ନା ସୁକୁମାର ମାର୍ଗ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ମାର୍ଗ ଆଉ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଭୟାତ୍ମକ। ଏକଥା କିଏ କହିଲେ? କୁନ୍ତକ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜକ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଚାରୋଟି ରୀତି ଧାରା ସହିତ ମାଗଧୀ ଆଉ ଅବନ୍ତିକା ନାମରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ରୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ଥିଲା ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ବୈଦର୍ଭୀ। ତା ସହିତ କିଏ ଆଳଙ୍କାରିକ ରୁଦ୍ରଟ ଯୋଡ଼ିଲେ ଲାଟି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୋଜକ ଥିଲେ ସେ ଆଉ ଦୁଇଟା ରୀତି ଯୋଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଗଧୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବନ୍ତିକା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରୀତିକୁ ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ଏବଂ ଲାଟି ଭେଦରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକୁ କି ଭାରତୀୟ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ଗଣ ସର୍ବାଦୌ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବିବାହୀକରଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ରୀତି ହେଉଛି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦର୍ଭ ଦେଶର ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ ଦେଶର ରୀତି ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶର ରୀତି ପାଞ୍ଚାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲାଟିଟାକୁ କିଏ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆଳଙ୍କାରିକ ରୁଦ୍ରଟ। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ ଆଉ ଲାଟି ରୀତିର ପରିଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବା। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିକୁ କେମିତି ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବୀଭାବ ଗୁଣ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ।
भाव कौन वैदर्भी रीतिर ना चित्त द्रवी चित्त को जी द्रवीभूत करिपारुथिबो सेई टाइप रो भाव थिबो आ तार गुण कौन थिबो ना माधुर्य विमंडित थिबो ठीक अछि वैदर्भी रीति सेमिति यार रस कौन कौन सब रहिबो ना करुण रस श्रृंगार रस आ शांत रस करुण रस श्रृंगार रस शांत रस विशिष्ट रचना जार गुण रहुची माधुर्य आउ भाव रहुची चित्तद्रवी भाव ताकू आमे वैदर्भी रीति कहवा ये गोटे प्रकार संज्ञा आउ कौन आउ एथिरे संज्ञा दियाइछि देखो वैदर्भी रीति को आलोचक माने श्रेष्ठ रीति बोली कहती जमिति रस मध्य श्रृंगार रस रस राज श्रृंगार हाँ ना नहीं से श्रेष्ठ रस से भली वैदर्भी रीति होची रीति मध्य श्रेष्ठ यही रीति श्लेष प्रसाद माधुर्य आदि 10 गोटी गुणर परिप्रकाश गुण तो पढ़ाइनी हाँ ना नहीं गुण आम जिते पढ़ा से जापर कौन कौन सब गुण रही तो रीति श्लेष ये जो वैदर्भी रीति बेसी कौन रुए पिला माने श्लेष तापर आसे प्रसाद गुण रही माधुर्य गुण रही ये सब विमंडित 10 गोटी गुणर परिप्रकाश वैदर्भी रीति घटी थाए ताकू आमर साहित्य दर्पण रे लिखाई माधुर्य व्यंजक वर्णना रचना ललितात्मिका आवृत्ति अल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीति ऋष्यते या घोषियो पिला माने ठीक अच्छे या घोषिकी जितेबाला तुम प्रश्नपत्र बा उत्तर खातार उतारिबो बा चढ़ेइबो घोषिकी सेतेबेले तुमको मजा लागिबो लिखिबाकू जितेबाला एटा तुम प्रश्नपत्र बा उत्तर खातार लिखिबो याकू एक्सप्लेन करी करी नबो भलो आसीबो ठीक अच्छे आ सुंदर हबो उत्तरटी सुंदर हबो तो यार संज्ञा देखो माधुर्य चित्त द्रवी भाव स्वरूप आह्लाद माधुर्यटा कौन ना चित्त द्रवी भाव स्वरूप आह्लाद गुण व्यंजक वर्ण मान द्वारा कोमल रचना आउ सेटा समासहीना बा अल्प समास युक्त रचना को वैदर्भी रीति कहुए अन्य अर्थरे जो रचना को पढ़ीदेला मात्रे सहृदय मानकर चित्तवृत्ति शिथिल मन आर्द्र आउ कोमल होई उठे ताहा होची वैदर्भी रीति एथिरे तो बुझेबार किछि नै पिला माने से एकाथरे लिखि दिछि अति सरल रे जे जेउ रचना को गोटे लोक पढ़िबो ता हृदय रे सहृदय भाव जागृत हो बा गोटे रचना को आमे जेते पर्यंत सहृदय होई कि पढ़ी नाही सेते पर्यंत आमे ता भितरे पसि परिबा नाही तेणु सहृदय मानकर चित्तवृत्ति बा सेथिरे जड़ी जीवो चित्तवृत्ति शिथिल होई जीवो मन भिजी जीवो सेथिरे जदि प्रेम चलीची प्रेम रे मन भिजी जीवो जदि सेथिरे करुणा रस चलीची तेबे करुण रस रे आमर मन भिजी जीवो जदि शांत रस अछि शांतत्व को आमर मन घारी नेबो बा शांतत्व को ग्रहण करि नेबो ये होची एई टाइप रो गोटे रचना होची वैदर्भी रीति बुझीला तार लक्षण कौन कौन ना वैदर्भी रीति रे माधुर्य गुणर परिप्रकाश घटिताए या पाठकीय चित्त को आह्लादित बा द्रवीभूत करे यह संभोग श्रृंगार अपेक्षा करुण रे अधिक एवं विप्रलम्ब अपेक्षा शांत रे अधिक भावे अनुभव करी हुए जो संभोग श्रृंगारटा नुह वैदर्भी रीतिटा संभोग श्रृंगार अपेक्षा करुण रे अधिक अनुभव करी हुए आ विप्रलम्ब श्रृंगार अपेक्षा शांत रे अधिक भावे अनुभव करी हुए ठीक अच्छे तो ये गला रो आउ न वर्ण स न वर्ण मिशी रही थाए समासहीना बा समासर स्वल्पता रही थाए रचना माधुर्य बा लालित्यपूर्ण तथा कोमल होता है तो ये अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर विदगत चिंतामणिर गोटे छांद आसिला जे कालिया कोमल देखिले कोमल नयन रे हुए जोर जोर देखी नवघन तार उपघन पुलकी हुई थर हर ये हूँ कौन चित्त आह्लादकारी रचना जेतेबेले नवघन बा से कालियार नुआ रूप को माने देखुचंती घन भली कला रूप को कवि देखुचंती तांकर कौन तांको उपघन पुलकित होई उठुची कवि कवितारे कवि निजर जो भाव को प्रकाश करचंती से भाव होची जेतेबेले कालियांकर दर्शन मिलिची बा एठी गोटे राधांकर श्रीकृष्ण राधांकर विप्रलम्ब श्रृंगार वर्णना आइछि पिला माने कविंक वर्णना कथा मु कहूछि जे कवि मानेकर कवि से कथा को देखुचंती कविंक वर्णना रे से होछि कालिया कोमल देखिले कोमल नयन रे होय जोर जोर कालिया कोमल ठीक अछि
ତାକୁ ଦେଖିକି କମଳ ନୟନ ହୁଏ ଜର ଜର, ଦେଖି ନବଘନ ତାର ଅପଘନ, ପୁଲକି ହୁଏ ଇଥର ହର। ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଘନ ସୁନ୍ଦର ହେ ଯମୁନା ଯିବାକୁ ତର ତର, ଏ ଅତି ବିଚିତ୍ର କଜ୍ଜଳର ଚିତ୍ର ଲେଖି ଚୁମ୍ବ ଦିଏ ବାର ବାର। ଏକଥା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 250 ଛାନ୍ଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଅଛି, କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି, ସୁଷମ ନିଦ୍ରାରେ କେହେଉଥିବ ଘାରି, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାରି ଶୁଆଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ, ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ନିଶ୍ଚେ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଛାନ୍ଦ। ଏଥିରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳପିତ ହୃଦୟର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା ସହୃଦୟ ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଏଥିରେ ରହିଥିଲା, କାଳିଆ କମଳ ଦେଖିଲେ କମଳ ନୟନରେ ହୁଏ ଜର ଜର। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦ୍ୟୁତି ଯୁଗଳ ଅନୁରାଗ କଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ବିପ୍ରଲମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗରେ କମଳ ତଥା ଚିତ୍ତ ଆହ୍ଲାଦକାରୀ ହୋଇଛି। ଦ୍ୟୁତି ଯୁଗଳଙ୍କର ଅନୁରାଗ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏଠି। ଠିକ ଅଛି, ୟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝେଇନି, ଛାଡ଼, ୟାକୁ ବୁଝେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟମୟ ପଦ ଯୋଉଗୁଡ଼ା, ସେ ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି। ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଭାବ ନା, ଦୀପ୍ତି ଭାବ, ଓଜୋହ ଗୁଣ। ଗୁଣ ରହୁଛି କ'ଣ, ଓଜ। ଆଉ ବୀର ବିଭତ୍ସ ଆଉ ରୌଦ୍ର ରସ ୟାର ପ୍ରଧାନ। ଭାବ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତ ଭାବ, ଗୁଣ ହେଉଛି ଓଜ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ରସ କ'ଣ ନା, ବୀର ବିଭତ୍ସ ଆଉ ରୌଦ୍ର ରସ। ୟାକୁ ମନେ ରଖ। ତ ଏ ରୀତି ଓଜଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ବା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ ଆଉ ବଳର ପ୍ରକାଶକ। ରୌଦ୍ର ଓ ବୀର ରସ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମାସ ବହୁଳ, ଗାଢ଼ ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଆଉ ଅନୁପ୍ରାସିକ ଶବ୍ଦ ରହିଥାଏ। ତ ୟାର ଶ୍ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ, ଓଜଃ ପ୍ରକାଶ କେଇ ବର୍ଣ୍ଣେହେର ବନ୍ଧ, ଆଡ଼ମ୍ବରଃ ପୁନଃ ସମାସ ବହୁଳା ଗୌଡ଼ୀ। ଏ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ସମାସ ବହୁଳା ଗୌଡ଼ୀ। ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି କ'ଣ ନା, ସମାସ ବହୁଳା ଗୌଡ଼ୀ। ୟାକୁ ମନେ ରଖ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନଟା ଯୋଉଥିରେ ଦୀର୍ଘ ସମାସ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ସମାସ ଆଉ ଓଜଗୁଣ ପ୍ରକାଶକ ବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନାକୁ ଆମେ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି କହିବା। ଆଉ ଆଳଙ୍କାରିକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ମତରେ ବହୁ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ମହାପ୍ରାଣ ଅକ୍ଷରରେ ରଚିତ ଅନୁପ୍ରାସ ବହୁଳ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ରଚନାକୁ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ଯୋଉ ଆମର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଦେଖ, ବାହେ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି, ମୁଣ୍ଡେ କଡ଼ା କୋଡ଼ି, ହିଆକୁ ହିଆ ପ୍ରହାରନ୍ତି, ଜାନୁକୁ ଜାନୁ ପାଦକୁ ପାଦ ଛନ୍ଦି, ପଡ଼ି ଉଠି ପୁଣି ଗଡ଼ନ୍ତି, ନାସିକା ପବନ କିଅବା ବତାସ, ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଠେସା ଠେସି ହୁଅନ୍ତେ, ବାହାର ହୁଅଇ ହୁତାଶ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଓଜଗୁଣ ରହିଛି, ବୀର ରସ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ସେଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା ଯେହେତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଓଜଗୁଣ ରହୁଛି ଆଉ ବୀର ରସ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସମାସ ବହୁଳା ଗୌଡ଼ୀ। ଆଉ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି କ'ଣ ନା, ପ୍ରସାଦ ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଗୁଣ ସହିତ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି ବିଦ୍ୟମାନ। ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି କାନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ କମଳତା ଗୁଣଯୁକ୍ତ। ଗୌଡ଼ୀ ଓ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିର ସମନ୍ୱୟରେ ଏ ରୀତିର ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ପଦ ରହିଥାଏ। ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି କ'ଣ, ସମାସ ବହୁଳା, ଆଉ ବୈଦର୍ଭୀ କ'ଣ, ସମାସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମାସ। ତ ଏଇ ଦିଟାଙ୍କର ମିଳନରେ ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିଛି ଆମର ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି। ବୁଝିହେଲା। ସମସ୍ତ 65 ପଦାମଜୋହ କାନ୍ତି ସମନ୍ୱିତା ମଧୁରାମ ସୁକୁମାରାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚାଳୀମ କବୟ ବିଦୁଃ। ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବା 60 ସଂଖ୍ୟକ ପଦାନ୍ୱିତ ଏବଂ ଓଜଃ କାନ୍ତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ରଚନାବଳୀକୁ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଲେ ଏହା ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା। ଏଥିରେ ଆଉ ବୁଝିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣେଃ ଶେଷୈଃ ପୁନରୁଦ୍ୱୟଃ ସମସ୍ତ 500 ପଦେ ପନ୍ଦଃ ପାଞ୍ଚାଳିକା ମତ। ୟାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ, ମଳୟ ଶିଖରୀ ଶିରୀ ଚୋରି କରି ବହିଲାଣି ମନ୍ଦ ସମୀର, ସୁମନାଙ୍କ ବାସ ଚୋରାଇ ନେବଟି ବୋଲି କହିଲାଣି ଭ୍ରମର, କେଶର କେଶରେ ହେଲେଣି ମଞ୍ଜୁଳ, କେଶରେ ମଣ୍ଡନ କରିବା ଭଳିରେ ଫୁଟିଲେଣି କେତେ ବଞ୍ଜୁଳ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ଉଦାହରଣ।
से भली आउ गोटे रीति रहा लाटी रीति जोटा आचार्य विश्वनाथ कविराजଙ୍କ मतरे वैदर्भी एवं पांचाली रीति जोठारे मिश्रित भाव में रही लाटी रीति हेबो। लाटी तु रीति वैदर्भी पांचाल्योरंतरे स्थिता। आचार्य रुद्रटଙ୍କ मतरे मध्यम समासयुक्त रचना लाटी रीति पदवाच्य। साहित्य दर्पण कौन कहुई ना लाटी तु रीति वैदर्भी पांचाल्योरंतरे स्थिता। ठीक अच्छे या मन रखा लाटी रीति यार संज्ञा हूँ या वैदर्भी आउ पांचाली रीति जो मिश्रित से हूँ लाटी रीति। यार उदाहरण कौन रहा पिला माने ना कालिंदी कुड़िया कदम्ब मुड़िया केकी पुछ चारु चुड़िया कज्जड़ कालिया काईच मालिया मणि मकर कुंडलिया कलित ललित पीत दुकुड़िया कलंक रहित कला करजित सुंदर मुखमंडलिया कलित ललित पीत दुकुड़िया। ये हूँ लाटी रीतिर उदाहरण। यार लक्षण भी एथिरे देइछि। समासर स्वल्पता कमल पदावली द्वारा परिशोभित लाटी रीति सहृदय पाठक प्राण रे आनंद भाव सृष्टि करे। यह हूँ वैदर्भी एवं पांचाली मध्यवर्ती रीति। बुझेला पिला माने तो रीति हूँ चारि प्रकार। गोटे हूँ वैदर्भी आ गोटे हूँ गौड़ी आ गोटे हूँ पांचाली आ गोटे हूँ लाटी। वैदर्भी रीति कोटा पिला माने ना जोटा स्वल्प समास बा समास रहित रचना जो माधुर्य गुण रही जो प्रसाद गुण रही आ श्रृंगार करुण रस संपन्न। ठीक अच्छे से रचना हूँ वैदर्भी रीति। आ गौड़ी कौन गौड़ीर गुण हूँ अजो गुण भाव हूँ दीप्त भाव वीर विभत्स ये सब तार रस से संपन्न बा आमर जो समास बहुड़ा गौड़ी बहुल समास युक्त रचना हूँ गौड़ी रीति। आमर वैदर्भी आउ गौड़ी रीति मझीटा हूँ वैदर्भी आउ गौड़ी रीतिंकर मध्यवर्ती जो रीति यांकर सम्मिश्रण रे जो रीति गठित हम सी हूँ पांचाली रीति। ठीक अच्छे आउ शेष जो लाटी रीति आसूची पिला माने लाटी हूँ आमर विश्वनाथ कविराजଙ୍କ मतरे जो लाटी रीति हूँ वैदर्भी आउ पांचाली। वैदर्भी आउ गौड़ी रीति मझिरे पांचाली आउ वैदर्भी आउ पांचाली रीति जो मिश्रित हम सी हूँ लाटी रीति। सैला एति कथा पिला माने जदि किछि डाउट रही तबे कमेंट सेक्शन रे जणैबो आउ किछि नै रहुछि। तो जदि चैनल को नुआ आछे तबे चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलिबानी। जय जगन्नाथ।